कोहर प्रोडक्शन प्रेजेंट। हजार टଙ୍କା महल क्विंटल केते मद रांधु सला मधुआ मैंने जे उधार मागुछन मत केनता केटा मेंटेन करबो चलबो महा मुश्किल है। बास अरे बास हां गो हाथ आट गया जाऊ छे घर आट गया जल्दी आ जाऊ छे ए दे सुना तो हां तुम्हें जन काम करछो नहीं के हां का कर मते टिखे पसंद न लागबा केनता तमे भी जानू छ मुई भी जानू छ हां मैं ग्रुप रो प्रेसिडेंट है हां आउ तो गागा जी को सबको पूजौ छ हां आ से कामटा तुमे निजे करू छ हैं के सोर पाइले मोर इज्जत म जीवा कि नहीं जे अरे ती बेड़ी हेलु न ती ग्रुप पार्टी प्रेसिडेंट अछि बोली तो कोबार में कोरी पारु छे। ओहो सतिर तुमे फायदा उठाउ छ फायदा ने से हंता बड़ लोग के ने हेई जन बुझलु कि नी तोर किछि डरबार दरकार न के सोर पे हमर कथा के सोर ने पन बुझलु देखसी ना खाली के सोर पाऊ मोर घर के कही आला धरी कोई ना कुछ देमे मोह ए वाह मारी ना भाई महाजी रे अरे ना मेरा बगरु छतार सब बेला बतरे बतर तोर कबार करबन ना अरे बास होए को जाऊ छे एगो सुनो तो काला का बोलछन देखि हां कि सुरसुरा पाली लेखा लागू छे कंदा कोई दे लेखा लागू छे काला जे पुलिस गाड़ी आसी छी गो पुलिस सुनो तुमे जो भीतर के जो जल्दी जो वाह पुलिस गाड़ी मुई देखु छे जो जो तू देखु जो जो जल्दी कहले तो किछि को तो बुझो नहीं जो जल्दी ए बास जो को जल्दी तू देख जो जल्दी जिते कहते मनुष्य के माने नहीं देबो मोते ही देखबा हाँ घरे कि अछन हां का बोलथिले आज एटा से बगरू चतर घर तो आज्ञा अच्छा से अछन के ठीक कहि दियो तो से नहीं ना काना कहछ जे मते कह अच्छा ताका ना रे गुटे कंप्लेन बारंबार जाउ छे हमर ऑफिस के हां पब्लिक कंप्लेन होउ छे से सब बेला गुटे निशा कारबार मत कारबार गुटे काना व्यापार चलै छ के कंप्लेन कला जे तुमे इनके कहि छ नहीं मुई परे एसएसजी ग्रुप रो गुटे मेंबर है हैं मुई परे गागा जी को लोग के बुझौ छ सब जिनिस नहीं मैडम काना कथा काना कि पब्लिक एजेंट कंप्लेंट एजेंट जाउ छे हमें ठीक है हमर ड्यूटी करबार के पड़बा ना के कंप्लेन दबाई तुमे इनके केना कर कहि आबो तुमे सुनो ना हमर ऊपर ऑफिसर नो भी हमर प्रेशर पड़े छे मैडम हमें जस्ट ठीक है हमें ठीक सर्च कर देबो आउट पलावा का बोइलो तुमे सर्च करबो आसी करी हैं घरे मुनिस पिला नहीं न मुई एकला अच्छे महाजी टुकेलते तुमे आसी कर सर्च करबो आसो सर्च करो जस्ट मैडम ठीक के खाली देखि देबो खाली इन्वेस्टिगेशन ठीक कर देबो पलावा हमर ड्यूटी है मैडम का बिल्कुल नहीं है नहीं पारे हटा है ही नहीं पारे हटा चलो जो तुमे केनु सुनी करे आबो केनु काना करबो हां इनके सर्च करी आबो नहीं मैडम काना की कंप्लेन जो से तो बारंबार नाले हमें नहीं आतो मैडम के कंप्लेन कर जे जो राखियन बजा इनके मुई भी देखमी जो अरे घर के सर्च करिए बे महाजी टुकल दे घरे एकला आछौ
হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো কিଏ କହୁଛ আরে তুমি কি কହୁଥିଲ কে কହୁଥିଲ মুই করমপটা থানাରୁ কলেজ বাবু କହୁଛେ আচ্ছা বলে তো বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আর তোমার ইয়ে ইনচার্জ কি অছ ইনচার্জরে হ্যাঁ ইনচার্জরে বাঘ বাবু দিও তো তাকে ଟିକେ ফোন দিও তো আরে সেন তো বাঘ বাবু নেন সে জঙ্গল টু ডিউটিরে যাইছন আচ্ছা আচ্ছা সেকেন্ড বাবু কি অছন সেকেন্ড বাবু তো আমার বুড়ো বছন দিও দিও তাকে ଟିକେ দিও তো আজি সে কুনা খাই যাইছন আজ্ঞা আচ্ছা আর কি আছে বলো ও আজি সিং বাবু বছন দিও 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 তাকে ଟିକେ দিও সিং বাবু তো নাই না আজ্ঞা তাঙ্কর সে পুয়ার ঘর দেখা আছে তো সে সেনকে যাইছন আচ্ছা আর কি অছন তোমার থানারে আর কি অছন থানারে তোমার আউ ষণ্ଢ বাবু বছন ডাকো তো ଟିକେ সন্ধ্যা বাবুকে ষণ্ଢ বাবু তো আজ নাই না আজ্ঞা সে টিকে আজ মাতি যাইছন মাছ জাল টিকে মারিগিরি আরে বাপ আরে পুহে হ্যাঁ আজ্ঞা তোমার থানা ন সবু সিং বাঘ পোড় হাতি ষণ্ଢ ইটা সবু গদা হয়েছে এটা গোটে থানা কি চিড়িয়াখানা হ যৌছে 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 তোমার মজা বাহার করুছে আচ্ছা তোমার থানা অন্ডরে সে ঘিচাপুরা যাচ্ছে তো আজ্ঞা আজ্ঞা হ্যাঁ হ্যাঁ সে ঘিচাপুরার গোটে বগরু ছতর বলি কিଏ গোটে আছে তার নাঁরে বারম্বার কমপ্লেন আসুছে মদ কেসরে এ সবু তুমি ফিল্ড ডিউটি করছ কি সার্চ কল না কি হ্যাঁ কালি তো বাবু বাঘ বাবু যাইছিলে আজ্ঞা যাইছিলে আজ্ঞা গোটে কাম কর হ্যাঁ তুমি ফল করে সে জায়গায় যাও আজ্ঞা সার্চ কর ফিল্ড ডিউটি কর আজ্ঞা আর ঠিক হিসাবে ইনভেস্টিগেশন কর বুঝল আজ্ঞা আর নাহলে আমি পৌঁছুছে দেখো হ্যাঁ যে তুমি কি আজে মুই হ্যাঁ মুই এসপি অফিস বদলি হ্যাঁ আজ্ঞা ধর আজ্ঞা তোর বাবুকে কহব আজ্ঞা বুঝল কি নি হ্যাঁ আজ্ঞা ঠিক হিসাবে ডিউটি কর হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আজ্ঞা আসুন স্যার কইলেন আজ্ঞা হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রভু জয় হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার নমস্কার अरे कॉलेज बाबू किए फोन करते हैं किए फोन करते ना ए एसपी ऑफिस फोन हेतला आज्ञा ओ कौन है से घिचामुरा गार नीचा में हाँ बगुरी छतर ना रे बहुत कंप्लेन होछि किनी से मत फत रंधा नहीं करूछि ओ। पहले से थोड़ा जइथिले इनी हाँ। थरा थरी करी हाँ। बेला एटा एसपी ऑफिस रो फोन करथिला बहुत हबड़थिला आज्ञा ओ हो समझे एसपी ऑफिस में फोन आसे आज्ञा आज्ञा और तारे लोग तारे आपका डिपार्टमेंट समय कॉल करो हाँ। और ताको डाको हाँ ठीक अछि आज्ञा ठीक अछि हाँ आबकारी ऑफिस हाँ तांको गुड स्टाफ दरकार अछि आ टिके चालुन तो जमा गुटे जगह के हो हो ठीक अछि हो ठीक अछि आज्ञा हो आज्ञा ओ राइटर बाबू हमें जाओ तो फील्ड ड्यूटी नो हेलो छु हाँ आइए तुम्हें डायरी का सब क्लोज करके हाँ 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 पूजा मना करो थोड़ा ओके सर ए संढो कॉलेज आज्ञा देखो सर्च करो हाँ ঘরে কেউ আছো জলদি জলদি আসো हाँ क्या बोलते मैडम আপনার স্বামী কোথায় ओ मोर बोर के पूछ रहो छो হ্যাঁ क्या बोलते जी কিছু না ও আপনার স্বামীর নামে একটা কেস আছে তার জন্য আমি ডাকছি मोर बोर ना थी फिर केस है छे হ্যাঁ के कला এটা করেছে তো করার লোক আপনি স্বামীকে ডাকেন जी सुना तो मोर बोर के तुम्हें पोछा डाकमी मोर बोर तो नहीं ना जी আপনার স্বামী মদের কারবার করে সেটা কমপ্লেন গিয়েছে होय गो मैडम सुनो चापे तो आसी दिले जे खेदली मुई হুম फिर तुम्हें आसलो न नुआ आसी जो देखे लागु जे तो मते হ্যাঁ আমি নতুন मुई नहीं जानी मैडम के तू तुन बोल जो तो নতুন মানে নুয়া আমি নুয়া এসেছি होय रे बंगाली लंदा नहीं कह तू क्या नতুন बेला नुआ তুমি না বুঝলে আমার কিসের প্রবলেম আমার ভাষা তো আমি বলবো না काणा भूलबू है স্টপ বেশি কথা বলো না তোমার স্বামী কোথায় সেটা বলো ओ मैडम काहे के डरो छो কি বলছিস হ্যাঁ তোর ভয় নেই একটু मुई फिर डरबी তুই ডরবি না তা কে ডরবে রে কে ডরবে पहला बता कहीं आसी छो তোর স্বামীকে ধরতে এসেছি তোর স্বামী নামে কেস আছে के केस कोला हो
যে করেছে তোতে ওতে কেন প্রবলেম হচ্ছে? তোর স্বামীকে ডাক না, আমি তোর স্বামীর সাথে কথা বলবো। তোর সাথে কথা বলার নাই আমার। মোর বর ঘরে নাই না হেলা। আর শুনো, কে কমপ্লেন করবা যে তুমি মুহ উঠে করে মোর ঘর কে আসবা মোর ঘর তাকে ঘরে? তুমি একটা ইজ্জতদার লেডিস, তোমার এনি সম্মান আছে, অজন্তে আমি তোমাকে চুপচাপ বলছি। তুমি চিল্লাবিল্লা করে না, তোমার স্বামীকে চুপচাপ ডাকো। ইয়ে বুয়া দেখো রে গাঁ বলে ই মঙ্গালের মধ্যে গাঁ বলে দেখবে যে কাহারি জোর যাবা, তোমারই যাবে, আমার যাবে না। শুনো তো, মুই এসএসজি গ্রুপর প্রেসিডেন্ট। জানি জানি, শুনো, তার জন্যে বলছি বঙ্গালেন, শুন। তুমি প্রেসিডেন্ট হয়েছো তারপরে। सुन पहला मुई एसएससी ग्रुप रा प्रेसिडेंट है गांगा जी को भी बुझासी আর কি ফির তুই আসি করে কমপ্লেন দেন আমার ঘাত না তুমি গাঁগা যে বুঝো ওটা আমি জানি, কিন্তু তোমার স্বামী গলত কাম করছে। কেনতা है বুঝে মুই भी দেখনি চল যা তোমার স্বামীকে ডাকো, আমি যাব না। এ বঙ্গালেন বরবর নাই না বলি যে শুনি শোনা নাই পাস তোর বর নাই? এ বুয়া সরা বলছি। এ বঙ্গালেন বিনা ইজাজত তুই ঘরকে ঢুকি বিনা দিয়ে আমার পারমিশন আছে, আমি যাব। এ বুয়া 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 এ বুয়া তুই ঢুকি দিবু স্ট্যান্ড আপ। No, 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 no. স্যার দেখুন, এই বাথরুমে লুকিয়েছিল। ওইটা সেই লোকটা এটা? হ্যাঁ, এ তো কিয়ে যেছে কিছু তো জনা পড়ুনি। আরে কি এইটা এটা? ও আগে শুনুন তো, কাকে নেই কাকে উঠে আনলো আমার বাটার তো বসাই দিল। হ্যাঁ তুই তোরে মা আমার ঘয়তাকে খুঁজে দিয়েছিল নে পাইলু পাইলু ভাই তোর ঘয়তাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, তোর ঘয়তাকে পাইনি, আমি একে পেয়েছি। এ লুকিয়েছিল লেট্রিং এর মধ্যে, তার জন্য আমি ওকে নিয়ে এসেছি। এ মা শুন তো, ই কি আজ তো মুই দেখিনি আমা আমার ল্যাট্রিন ঘরে এখন জানা পড়বে, এর মুখটা খুললে জানা পড়বে এ কি হয়েছে, জানা পড়বে, চিন্তা করো না। কানা পুরুপ রাখিছু খুঁজলো যে তো নে পাইলু আগে খুলে দেখি, তারপর প্রুফ জানা যাবে। ওই যে আরো প্রুফ চলে এসেছে। ও ম্যাডাম, এটা কোন এটা? এইটা কোন রূপ তো নাই কহুতলো, এইটা কোন আসলে কোটু আসলে এটা? ম্যাডাম ম্যাডাম কোন है ये এই এর কি? মুই কেন জানি কি নেই নো বসে দিল আসি করি আরে তাকু দেখো তা খুললো 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 ঠিক আছে, আমি খুললো জি। খুললো। ওয়াগো এ মাগো বাস এ বাস মোর না বগরু ছতর আর সব হয়ে গেল আলো সার ফসর